सालो समाइमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतो मानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद কক বরক বাই পরীক্ষা রিমান্নাই মেট্রিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ঘোষণা খাইজাগ 1997 ni simi class 6 7 ni to কক বরক চালুঙ্গো তিনি বুসুক বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভা जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों थांगै दिल्ली केंद्रीय मंत्री सभा थानी दरबार खाइनाय सीबीएसई थानी दरबार खाइनाय आईसीएसई थानी दरबार खाइनाय কক বরক पृथ्वीनि जतन कुचुक सागाव जों तिसाइ तन्नान बागै जों जवा माख्लायनाय কক বরক केबेंनान बागै गोबां मा बरक चाइदगै दङ जों आबनो पक थानान কক गे फियाबा तै गाहाम তিনি 46th কক বরক साल पालाय गई दङ म 46तम কক বরক पालायमा सालनि पान्दानि चिनि आचुकफां बरम गोनां रवीन्द्र देव बर्मा बनां खाकाहाम तै जिबाई आफारु हामबाई आफारु चिनि प्रोग्राम नो चेंगे रिनाय TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मोजां पूर्ण चंद्र जमातियानो तै दंगो अरजोंबाय मानजाक फाइजाक चिनि बरम गोनां जों EM संरक जतनां खागाहाम तै जिबाई आफारु दंगो जोंबाय কক বরক नो तै रिसर्च खालायनाय रक सैनाय रक फरायनाय रक TTADC नि जुदा जुदा डिपार्टमेंट चिनि आदं रक स्टूडेंट्स तै जत কক বরক न हामजाकनाय दाखुक तै बुकुक संनो म কক বরক सालो आंनरनो जतनो हामबाय आफारो एवं आनि কক थाइजे थाइनि आं सानाय दिनैनि म सालो पुइलानो কক বরক नो सानै जारा चबा खालायनाय रकनो आं खुलुमुंग आफारो কক বরক नो सैयै नायतुगै कुचुगो तिसानाय रकनो आं बरम याफारो কক বরক बिजाबनो सापकनाय पाइनाय फरायनाय रकनोबो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफार तै खुलुमुंग आफारो पुइला কক বরক बिजाब सैनाय JB एंडारसन दौलत अहमेद राधा मोहन ठाकुर तै मुइतो मा खालायो কক বরক बाय पुइला रचाबमुं बिजाब सैकारिनाय बंखा रतन मणि साधुनि शिष्य खुशी कृष्ण त्रिपुरा अ बरक रकनो आं मुइतो खालायो एवं खुलुमबाय आफारो रचाबमुं बिजाब जे कारिजाकमानि आ बिजाबनि बुमुं खान्थानि जा दंगो खानि खुम्बार आ बिजाब पुइला कारिजागुवात दिनैनि म सालो आं हामबाय माय आफारो TUJS खालाय जारा चबा खालाय थांनाय DSF खालाय जारा কক বরক ते रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा खायनाय जत चिनि सेंग्रा ग्रंनां
কলম্বোতে হামাইয়া পারো এবং থৈ থাंनाय ত্রিপুরানি কাচাম সিএম দশরথ দেবনবাং বেলায় বেলায় হামবাই মায়া পারো 1979 বামফ্রন্ট সরকার কক বরগ্ন সরকারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিনি ঘোষণা খাইতানি চিনি কাসাম মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব নিব বেলায় বেলায় ইয়াক দङ হাইনো হাই চিনি আঙ্কেল এন সিনবো নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা কাচাম মন্ত্রী রেডিও সেন্টার স্টেশন ডাইরেক্টর বনবাং বেলায় বেলায় তিনি মুইতুমান এবং খুলুমুংয়া ফারো বিনি সাকথার মুম্বাই অল ইন্ডিয়া রেডিও কক বরগ্ন তুই गोबांमा दाल बिदाल पान्दा संजाक जागियाखै তিনি কক বরক মুসুক কুসুক জাগাও থানি মাংলা খামুংলাইছে তিপ্রাসানো কারিব বুইনি দফানি বরগ্রক ওয়ানজি দফানি বরগ্রক যারা কক বরগ্ন হামজাকনাय কক বরগ্ন সৈনাय सोरोंनाय फरायनाय ও তাকুক সমনবাং বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফারো হাইছে ফিয়াবা কক বরক রিকগনিশন মানমানি 45 বছর পরেবো তিনি কক বরক বস্ক্রিপ বাই সিজাকনাय অমনতি তাকবো জঞ্জাল চলিউই দङ হাইছে লাই थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभाओ तिप्रा मथानि बेन्चनि बोखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाहायছে थाजिंचिनि सैगोरों रोजाबनो गोरों बरं गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि आकक जे ताबुक फानुसे सीबीएसईओ কক বরক সিনাই রক কক বরকনি স্টুডেন্ট রক বস্ক্রিপ বাই সিনানি আবনো রাজ্য সরকার ডিসিশন নাহার মানিয়ে যখন जों প্রশ্ন খাইগা বিধানসভাও গভর্নমেন্টনি কোনো পলিসি গरै গভর্নমেন্ট কুড নট টেক এনি ডিসিশন যে কক বরক সাবজেক্ট লাংনাই রক বরক বস্ক্রিপ বাই সিনাই হাইতে কিন্তু जोंनो फागिरुई কক বরকতে আদার মাইনরিটিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নি ডাইরেক্টরেট থেকে 2022 সালে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকন প্রশ্নকারী দিহি কাইসা চিঠি রহমান তংহাইছে অমনতি जों ডিবেট খা তর্কং লাইখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা जोंनो কক রেখা যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষনো जों রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরগ্ন সৈমান তুংনে কাইসা চিঠি রহনান বাগৈব সম্মতি মারকা অমচিনি চবানি তিপ্রাসা থানসা তংমানি ফা নাইছে তিনি আং সিননান মুচুঙ্গো তাঙ্গै তাকবো স্ক্রিপ্ট নতুই जों जंजाल ख्लाइजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो काननाय जतसो सरकारनो सोङै जों तिप्रासारक मा ख्लायो ताखुब्रक आबोनि कारण तामो बाइच आबोनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनि या फावया राजनैतिक क्षमता चिनि या फावया आबोनो या फाव नाहारनान बागिनो তিনি কক বরক দিবসনি সালো समायमा थांनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनि समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा पर्षद কক বরক बाई परीक्षा रिमान्नाय मैट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजागो 1997 नि सिमी
ক্লাস 6-7 নি তো কক বরক চালুঙ্গো তিনি বুসুক বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান থানি দরবার খাই নাই সিবিএসসি থানি দরবার খাই নাই আইসিএসসি থানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যতন কুচুক ছাগাও जों তিসাই তন্নান বাগি जों জবা মাখলাই নাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबां मा बरक चाइदोगै दङ जों आबनो पक थानान कगगे फियाबो जों थामसा दंमानि बागै चिनि टीएसएफ टीयूजेस खाइ थांनाय आ चिनि तांफांरक बरं चबा स्नाम क्लांगमान बागै तिनि बा चबा चलि दङ आ चबानो जोंनो मुक्त खालायनाय पगैता थांनि ड्राकुमार रियां संनि संग्राम पगैता थांनि सामाचरण त्रिपुरा संनि संग्राम कक बरं बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतुमा खायनाय जों बरक जदि टीयूजेस नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि त्लाङै बेराय दियांखाय तिनि जों अर केबु रिगनाय बरक कान दंना नांला खामुंगाय रिगनाय बरक कमाय थांमानि अर रवीन्द्र देव बर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देव बर्मा चुकजाक आताव मुल्यरियां आचुकजाक अरो बरक रिगनाय बरं बागै आंदोलन खाय टीएसएफ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जुदि हगलाय जों रियांखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुगला खामुं जतनो रो सारि बुलमा बुलसाका आचुकजाक नुखामुंगाय बेनि बागै जों सभा मा खायनाय चिनि कक सिनिया चिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थामसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानान मुजुङो टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी कायसे ऑटोनोमास संस्था ओ संस्थानि बिनि स्वाधीन सत्ता जा क्षमता दमानि प्रयोग खायै कक बरकनो तेबो डेभेलप खायनान बागै अरो जों मा चाइथकनाय आगि जेखाने इंलिश परीक्षाय বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরাজি করংনকাই অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরক রগনি খাইজা চুবানাই বরক শিলং পরিনাই বরক রক 10% মার্কস খাইख्लाय रिजाबनानि जोंहा इतिहास बुइदुमान হয় শিলং পরিবই কেবল 70% মার্কস মানखाय त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% हिनि गणि दिनै अरो गणि जागो है तिनि ताङै कासुइ मालिया ति प्रासा चाराय चारे रो खुमलंगो गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैम ति प्रासा रो तिनि त्रिपुरा जो गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कमुङानो ति प्रासा रो सबचाइते इंराजी सावहायते आबो चिनि चाइतो मुंबाइ नै कोनो सरकार কোনো দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোনো মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুই ভাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ হরই দংদি চিনি কক ন जों मा सोलोंनाय চিনি কক न जों मा फोरोंनाय তবে ডক্টর মানিক সাহানো প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে सीबीएसई তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি আছে এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেদিন ओके তাহলে বেলা হাম ভাই মবো কাইসা কক বরক ন কেবেং নাই রংন ষড়যন্ত্র আছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী নিছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नुंग हयचे ताव फानसे फुंगाय गांखाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुबजा हाय रख फटो
boano sao rignai borok te kok borok ni chobao TSF ni totkalin leader Chandrodoi Rupini ni bumung tang khuja gyan ang agin chai baika bumung khunani amsike borok tongo pung 7টা ni jini sarik 7টা jora bumung khubo bumung paile igla gachi sarno belai belai hambai kabang ang kok salia anggo tungja gohaiche tai sagai kok sate sate satung tungui klai manono media rok phurungnai Onimes Deborma kok borokno tui asake chirigei saka orokai lengi siklai thaga ane angai thanglak mo kok sang sanan muchungmani je kok borokni script no local script mana harnai nei oroni Tripura haste hapang sau fine nang kok borokni script no ke local script ni sawo local script মানে তাও ওয়ানসানি ওয়ানজিনি স্ক্রিপ্ট আবার ত্রিপুরা সরকারও যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে কক বরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের কক বরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলে মেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো গেছেন আবুসুনো কাসরেপমান কো গিয়া দেবা টিপ্রাসা হামজা গো গদক চাখই আর টিপ্রাসানো নগ নগ তুই বালতি কি বালতি ডাল চাই না ফাইনাই ডাল চায়া তাড়াতাড়ি বুড়া আঙ্গ হয়েছে আংলা সাও ডাল গোবাং যদি বুড়া রানানি ডাকটি মুসুঙ্গায় ডাল চান আর যদি 60 বছর বানো আয়রন ম্যান হাইকাই 50 বছর লুকনান গাই ডাল ইয়া কাট দে আর কদক চাকি যা দে হেলদি ফুড নাই দিছেন বসকে সাতক জায়গায় দং বরক ভাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রংনাং তিনি মুইতো মাখলাই 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাক নাই আ বুবাগ্রারো যদি চবা খ্লাই চিনি হানো সেকনা নাই নাই রকবাই যুদ্ধ খ্লাই যদি মহা সুনই আফার ক্লাঙি আঙ্কাই অরো কেবো কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরনো তুই কেবো মুসাই মাংলা খামো গাইছে সো বুবাগ্রা রকনবো जों मुइतो माख्लाय আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা তংনাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরা লেনজরা ত্রিপুরা সাগনো ফিয়গই ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাওসে जों थानजा मा तंनाय त्रिंनो তিনি পকজাগো त्रिंनि हलिडे रिया ত্রিপুরা মথা যদি ফাইয়া আঙ্কাই এডিসিওবো त्रिंनि हलिडे मानग्ला खामुं जों हाइजे पविदाथन बिनि बागै थानसा मा तंनाय चबा मा खाइनाय सालसा त्रिंनि छुटिनि घोषणा त्रिपुरा सरकार अवश्यই मा खालायनाय যদি जों थानसा तंखा देंगाय যতনো বেলাই পাইপ্লাইয়া হামবাই কক বরকনি সালো কক তাং রগাংবো বুইনিপান মুখস্তরক সরঙ্গই সাপাই জাগলি আইছে খালি যদি চান্স মাগা গাওরো কাইসা তিনি অসিত দেব বর্মা বজে বই টিকলাইমানি আবো রসাব নাই রং বাগै বুসুক গাহাম গাহাম রসাব মুং সিজা গাইছে খালি গাং মুখস্ত চিনি রতননাথ কক বরক সামান হাই সবরাক ফাইনে হইতে মখাই অনিমেষ নিজেন সেই বড় সেই বনপরি ফাইগেনা জাংনা জাত তাইছে ককরই তাকুক তেই বুকুকচং বেলাই বেলাই তংথক কক বরকনি সাল চিনি দফা বেলাই বেলাই আয়ুক লগই তংথং কক বরক আয়ুক লগথং এবং যতনো কাহাম তংবাই যদি বেলাই বেলাই হামবাই Dr. Naituki da Manka Fiaba
sonography ni bagui thangnai kobani thairawo taitawana di khwai hangkor lukuroni bagui kaham koktama tobui phaikya Sri Sri Diagnostic Center tini ni simi Diagnostic Center o sengi rezaka sonography ni kaham amjongmo hati sal thidi no kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjongmong khlai manai nikuma Sri Sri Diagnostic Center USGN ECG Clinic khwai Hridoy Hotel and Restaurant ni ganawo hati sal thidi no kaham ko sonologist bai kaham sonography ni amjongmong khlai manai tei tabuni simi kaham amjongmong no khobui wai sabai no ultrasonography tei ECG ni kaham amjongmong ni nikoma Sri Sri Diagnostic Center USGN ECG Clinic khwai Hridoy Hotel and Restaurant ni ganawo phone by kurungdi 8787529053